Virak je poznat i pod nazivima vrkuta, rosanica, biserak, gospin plašt, trava od ušljeme i plašt Device Marije. Raste pre svega u rubnim oblastima šuma i pored puta, na padinama i vlažnim livadama u višim planinskim predjelima. Listovi su joj polukružnog oblika sa 7 do 9 režnjeva, stabljika srednje visine, a cvetovi žutozeleni i neugledni. Cveta od aprila do juna, a ponekad i kasnije. Pored toga što virak povoljno deluje kod poremećaja menstruacije, belog pranja, genitalnih tegoba i nelagodnosti u prelaznim godinama, zajedno sa hajdučicom može da reguliše neredovni menstrualni ciklus početkom puberteta. Ova lekovita biljka deluje tako što skuplja krvne sudove i brzo leči, a koristi se i kao diuretik i sredstvo za jačanje srca, zatim kod groznice zbog zapaljene rane, kod zagnojene rane, pa i nelečenih i zapostavljenih čireva. Čaj od virka se preporučuje kao najbolje sredstvo za prestanak krvarenja posle vađenja zuba. U roku od 1 dana rana će zarasti ako se više puta ispira ovim čajem. On također otklanja slabost mišića i udova i pomaže kod malokrvnosti. Kod povreda od porođaja, opuštenosti trbušnih mišića u žena ili kod sklonosti ka spontanom pobačaju, za učvršćivanje ploda i za jačanje materičnih ligamenata veza virak je od velike pomoći. Od 3. mjeseca trudnoće žene sklone navedenim tegobama trebalo bi da piju čaj od virka. On je lek za gotovo sve ženske bolesti i zajedno sa rusomačom pomaže čak i kod ispadanja materice i preponske kile. U posljednjem navedenom slučaju dnevno treba piti 4 šolje čaja od virka koji se po mogućstvu priprema od sveže ubranih biljaka. Uz to se pogođena mesta masiraju tinkturom od rusomače. Kada je reč o ispadanju materice, treba početi sa utrljavanjem tinkture u kožu počev od rodnice pa naviše. Ovdje se primjenjuje i dodatna sedeća kupka od hajdučke trave, 100 grama za 1 kupku. Ista količina je dovoljna za ukupno 3 kupke nedeljno, jer se voda ponovo zagrejana može upotrebiti još 2 puta. Naši preci su ovu biljku upotrebljavali za rane spolja i iznutra, zatim kod epilepsije i protiv kile bruha. Evo jednog citata iz veoma stare knjige o lekovitim biljkama. Ako je čovjek okilavio, bio mlad ili star, neka 2 pune šake virka kuva u 1 merici vode, onoliko dugo koliko se kuva jaje da bude tvrdo, i neka to pije. U današnjoj narodnoj medicini ova biljka opet zauzima svoje zasluženo i priznato mesto. Naročito švajcarski paroh Kinzle je hvali i ističe. 2/3 svih operacija na ženskim organima bile bi suvišne kada bi se ova lekovita biljka blagovremeno i duže vreme koristila. Ona leči ginekološke bolesti, groznicu, gangrenu, zagnojene rane, čireve i bruh. Svaka babinjara bi trebalo 8 do 10 dana da pije mnogo čaja od ove biljke. Neka deca bi i danas imala majke, a poneki ucveljeni udovac svoju ženu, samo da su poznavali ovaj dar Božiji. Izgnječen i stavljen s polja, virak leči rane, uboje i posekotine.
Deca koja uprkos dobroj hrani imaju slabe mišiće, ojačat će ako redovno piju ovaj čaj. Virak koji raste u višim predjelima, srebrni virak, u narodu se naziva i srebrnim plaštom, jer donja strana lista ima srebrni odsjaj. Posebno je preporučljivo da se koristi kod gojaznosti. 2 do 3 šolje čaja dnevno imaju veoma povoljno dejstvo. Čaj je dobar i protiv nesanice i oboleli od šećerne bolesti trebalo bi da ga često piju. Slabunjava deca naočigled jačaju ako se u vodu u kojoj se kupaju doda pupoljaka od virka ili još bolje od srebrnog virka. Za jedno kupanje uzme se oko 200 grama virka. Zajedno sa rusomačom virak se uzima kod atrofije mišića i neizlečivih oboljenja muskulature. Ova dragocena lekovita biljka koristi se i kod multiple skleroze. Naš stvoritelj je tako u svojoj milosti učinio da za sve bolesti raste neka biljka i za ovo mu se ne možemo dovoljno zahvaliti. Pripremanje čaja: 1 puna mala kašika biljke popari se sa 1/4 litre vrele vode i ostavi da kratko odstoji, oblozi. Odgovarajuća količina sveže biljke brzo se opere, izgnječi oklagijom i upotrebi kao oblog. Dodatak vodi za kupanje: za potpunu kupku uzme se 200 grama osušene ili nekoliko pregršti sveže biljke i stavi se u kofu sa hladnom vodom da prenoći. Sljedećeg dana se sve zagreje i doda vodi za kupanje. Ovo je iz knjige Zdravlje iz Božje apoteke. Želim vam svima dobro zdravlje, veliki pozdrav.